Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are group 5. We will present our presentation in grammar lesson under title adverb clause. The first is the definition. The definition of adverb clause is a group of words that function as an adverb in a sentence. The clause can modify or describe verbs, adverbs, and adjectives. As with all clauses, it contains a subject and predicate, though the subject as well as the verb may sometimes be omitted and implied. Adverbial clause is a dependent clause that functions as an adverb and provides information about verb, adjective, or adverb that is in an independent clause with the capacity to answer the question, such as how with how, when with when, where with where, and why with why. Jadi adverb clause adalah dependent clause yang fungsinya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang verb, adjektif, atau adverb yang berada dalam independent clause. An adverbial clause is preceded by subordinate conjunction. Subordinate conjunction serves to connect the adverbial clause with the independent clause. This combination forms a complex sentence. Subordinate conjunction are many, such as whether, if, unless, because, once, although, as, before, after, since, now, when, until, where, even, and many others. Jadi subordinate conjunction ini bertugas untuk menyambungkan adverbial clause dengan independent clause yang berada di setelahnya. Jadi kombinasi dari adverb clause dan independent clause akan membentuk complex sentence. Karena sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya adverbial clause adalah dependent clause. Jadi kalau harus ditambah independent clause supaya menjadi kalimat yang lengkap, complex sentence. The formula is subordinate conjunction plus subject and verb, and then up to you. At least kind of adverb clause divided into four. The first, time; second, cause and effect; the third, condition; and the fourth is opposition. The explanation of time in adverb clause. The definition, adverbial clause is flexible, which means can be placed at beginning, middle, or end of a sentence. Jadi adverbial clause ini sifatnya fleksibel, maksudnya bisa ditempatkan dimanapun dalam suatu kalimat, bisa di awal, tengahan, ataupun di akhir dalam kalimat. For example, at beginning, because he loved her, he didn't leave her sooner or later. Jadi the word because he loved her is adverbial clause, adalah adverb clause yang menjelaskan tentang independent clause setelahnya. He didn't leave her sooner or later. The next, in the middle, he remembered after he left the house that he need to bring money. The word after he left the house is adverb clause, which explain about he remember and the word after that he need to bring money. So here the word after he left the house is adverb clause in middle of sentence. Then the last is at the end of sentence. She stayed in case he might come back. So here the word in case he might come back is an adverb clause which explains about she stayed. The word she stayed. The second types of adverb clause is adverb clause of cause and effect. A. Adverb clause of cause. Adverb clause of cause or reason. These clauses of cause are used to show or to answer the question why something happens. This clause usually begin with the conjunctions such as because, since, and as. Other words such as now that, as, or so long as, and also in as much as. Jadi,
Tipe yang kedua atau jenis yang kedua dari adverb clause adalah adverb clause cause and effect. Di sini ada adverb clause of cause. Adverb clause of cause atau reason adalah klausa yang menunjukkan suatu alasan untuk memberikan jawaban terhadap kata why atau kenapa. Sesuatu hal yang terjadi. Dan biasanya klausa ini diawali dengan conjunction atau kata penghubung seperti because, since, dan juga as. Namun ada kata lain juga seperti now that, as, atau so long as, dan juga in as much as. Then the example are: first, I listen to classical music because it sounds beautiful. Kita lihat pada kalimat because it sounds beautiful. Pada kalimat tersebut terdapat conjunction berupa kata because. Maka kalimat tersebut disebut adverb clause of cause. The second example: since you're so kind to me, I will help you. Pada kalimat since you're so kind to me, di situ terdapat conjunction berupa kata since. Maka kalimat tersebut termasuk adverb clause of cause. The third example: as it was so sunny, he walked to the park. Pada kalimat as it was so sunny, terdapat conjunction berupa kata as. Maka kalimat tersebut termasuk ke dalam adverb clause of cause. Next, adverb clause of effect. Adverb clause of effect tells us about consequences. They often begin with so blah 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 that, such blah 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 that, in order to, and also less. In addition, we usually put an adjective between so and that. Selanjutnya adalah adverb clause of effect. Adverb clause of effect adalah klausa yang menjelaskan tentang konsekuensi. Biasanya mereka diawali dengan kata so, that, such, that, in order to, dan juga less. Kemudian, kita biasanya meletakkan adjektif di antara kata so dan juga that. The example: I was so tired that I could not stay awake. Kalimat tersebut sudah termasuk adverb clause of effect. Hal ini dikarenakan terdapat kata so dan juga kata that. Akan tetapi, kita lihat di antara kata so dan that terdapat adjektif, yaitu tired. Selanjutnya, or next, the meal was so delicious that we made it again the next day. Kalimat tersebut juga sudah termasuk adverb clause of effect, karena ada kata so dan juga that. Kemudian, di antara kata so dan that terdapat adjektif, yaitu delicious. Next, we can put an adjective and noun or just a noun between such and that. Jadi, kita juga bisa meletakkan adjektif dan juga noun atau hanya sekedar noun di antara kata such dan juga that. The example: she is such a good runner that nobody can catch her. Kata tersebut atau kalimat tersebut sudah termasuk kepada adverb clause of effect karena terdapat kata such dan juga that. Akan tetapi, antara kata such dan that terdapat adjektif dan juga noun, yaitu a good runner. Selanjutnya, or next, it was such a warm day that we could not believe
it was February. Jadi, kalimat tersebut sudah termasuk adverb clause of effect karena terdapat kata such dan juga that. Akan tetapi di antara kata tersebut terdapat adjective dan juga noun, yaitu a warm day. Next material is adverb clause of condition. Adverb clause of condition gives the circumstance under which the action in the main clause will take place. Di saat kita ingin menambahkan suatu kata keterangan berupa kejadian bersyarat yang memiliki kondisi tertentu, maka digunakanlah adverb clause of condition. Dan kata keterangan ini merupakan pernyataan untuk menjelaskan sebuah syarat atau kondisi dari sebuah peristiwa. For the conjunction of adverb clause of condition are if clause, in case, unless, only if, whether, and even if. For the first is if clause. If clause present possible condition, the main clause expresses a result. If clause disebut sebagai kalimat pengandaian, dan untuk menyatakan sebuah pengandaian dalam kalimat bahasa Inggris dapat menggunakan if clause. For the example, if it rains tomorrow, I will take my umbrella. If it rains tomorrow, di situ sebagai possible condition, and I will take my umbrella itu sebagai result. Jadi sudah jelas untuk kalimat pengandaian itu jika besok hujan, maka main clause-nya I will take my umbrella. Aku akan mengambil payung. Dia sudah berandai jika besok hujan, maka dia akan mengambil atau membawa payung. The second is in case. In case and the even usually mean that you don't expect something but it does. Jadi maksudnya, jika dalam penggunaan in case menunjukkan bahwa kita tidak mengharapkan sesuatu itu terjadi, namun tetap dilakukan. Dan dalam contoh, I will be at my uncle's house in case you should need to reach me. And in the event that you should need to reach me, I will be at my uncle's house. In case, in the event, that means if by chance this should happen. Jadi penggunaan in case dan in the event ini merupakan penggunaan yang ketika kita mengharapkan sesuatu itu tidak terjadi, namun harus dilakukan. Dan untuk catatan, the use of should in the adverb clause emphasize the speakers are uncertainly that something will happen. Penggunaan in case dalam adverb clause of condition ini menekankan ketidakpastian pembicara bahwa sesuatu itu pasti akan terjadi. The next material is unless. Unless expresses the idea of if not. Unless menunjukkan satu-satunya keadaan di mana satu peristiwa akan terjadi jika terpenuhi syaratnya. Jika kita perhatikan lagi dan melihat dari definisinya, unless dan if memiliki arti yang hampir sama. If juga memiliki arti jika, lalu kata ini juga berfungsi untuk menggantikan if dalam kalimat. Maka dari itu, jika kita ingin menggunakan unless, kalimat harus dibuat secara berlawanan. Jika tidak, maka kalimat akan berubah menjadi positif atau negatif seperti sifat yang dimiliki oleh if. For the example, I will go swimming tomorrow unless it is cold. Jadi unless ini sama dengan if ... not. Sama juga dengan contoh I will go swimming tomorrow if it is not cold. Jadi dia itu akan pergi berenang besok jika tidak dingin. Jadi dia akan pergi berenang kecuali atau jika tidak dalam kondisi dingin. Dan untuk contoh yang lain, unless she hurries up, we won't arrive in time. Dan untuk penggunaan kalimat unless yang berada di awal kalimat itu menggunakan koma setelah verbnya.
sebelum main clause-nya. Jadi ketika di awal menggunakan koma sebelum main clause-nya. Next is only if. There is only one condition that will cause a particular result. Klausa only if menjelaskan maksud dari sebuah ide bahwa hanya terdapat satu keadaan yang dapat menyebabkan suatu keadaan tertentu menjadi berubah. Whether or not expresses the idea that neither condition nor that condition matters, the result will be the same. Whether digunakan ketika seseorang bermaksud menunjukkan dua alternatif. Untuk menunjukkan kondisi ini, biasanya whether digunakan bersama dengan or. For the example, I'm going to go swimming now whether or not it's cold. Whether they have money or not, they won't be able to come. Jadi, untuk contoh yang pertama, I'm going to go swimming now whether or not it's cold. Jadi dia tidak peduli walaupun cuacanya nanti itu dingin atau keadaan itu dingin, dia akan tetap pergi berenang. Dan contoh yang kedua, walaupun mereka tidak memiliki uang atau mereka memiliki uang atau tidak, mereka akan tetap pergi. Jadi mereka yakin meskipun mereka tidak punya uang, mereka yakin tetap akan pergi. Next is even if. Even if gives the idea that a particular condition doesn't matter, the result will not change. Even if digunakan untuk menerangkan pada kejadian yang tidak diharapkan, namun mungkin terjadi. For the example, I have decided to go swimming tomorrow, even if the weather is cold. I'm going to go swimming. Jadi dia sudah menentukan bahwa dia akan pergi berenang besok, walaupun cuacanya itu dingin, dia tetap akan pergi. Nah, even if ini sebagai kalimat penegasan terhadap sesuatu yang ketika cuacanya itu tidak diharapkan dingin atau cuacanya itu dingin, maka dia tidak peduli, dia tetap akan datang untuk berenang dan tidak peduli apa yang akan terjadi. For the next material is even if. Even if gives the idea that a particular condition doesn't matter, the result will not change. Even if digunakan untuk menerangkan pada kejadian yang tidak diharapkan, namun kemungkinan besar itu terjadi. For the example, I have decided to go swimming tomorrow. Even if the weather is cold, I am going to go swimming. Jadi, dia sudah menentukan bahwa besok akan pergi berenang walaupun cuacanya itu dingin. Dia tidak peduli bagaimanapun cuacanya, dia akan tetap berenang. Jadi even if ini sebagai kalimat penegasan kepada sesuatu yang tidak diharapkan, namun pasti akan terjadi, tapi dia juga akan melakukan apa yang sudah dia putuskan, yaitu untuk berenang. And the next, I will explain about the opposition. Opposition is an adverb that shows express of contrast, unexpected result, or contradictory statement with the of main clause. So, jadi opposition yaitu adalah kata keterangan yang menunjukkan pernyataan kontras atau sesuatu yang tidak diharapkan ataupun pernyataan itu bertentangan dengan klausa utamanya. Nah, there are two types of opposition are concessive and adversative. Concessive is adverb that show partial contrast because the clause express an expected result. There is conflict between main clause and sub-clause. Nah, jadi konsesif ini yaitu adverb yang menunjukkan kontras secara parsial. Maksudnya di sini klausanya ini mengungkapkan akibat yang tidak diharapkan atau unexpected result. Nah, pertentangan yang terjadi di sini itu terjadi secara tidak langsung. Meskipun hakikatnya mereka itu antara main clause dan sub clause-nya itu tetap terjadi kontras pertentangan, namun terjadinya itu secara tidak langsung.
And the second yaitu adversative clause. Adversative clause show direct opposition and a clear contrast. Nah, jadi jenis oposisi yang kedua yaitu adversative clause ini menunjukkan kontras secara langsung atau direct opposition, sehingga klausa dalam kalimatnya ini menunjukkan pertentangan secara jelas. Jadi adversative ini kebalikan dari concessive. Kalau concessive itu pertentangannya secara tidak langsung atau unexpected result. Kalau adversative clause ini pertentangannya secara langsung, direct opposition. And the last, punctuation. Punctuation that used in adverb clause are divided into 3 rules. And the first, when adverb clause bridges an independent clause, comma is used to separate the subordinate clause and the main clause. And the example, although his course was difficult, he passed with the high marks. Jadi, jika subclause-nya berada di depan independent clause, maka harus dikasih tanda koma untuk memisahkan keduanya. Jika dilihat dari contoh di samping, yaitu although his course was difficult sebagai subclause-nya, maka dipisah dengan koma, baru main clause-nya, he passed with the highest mark. And the second example, and the second rule, when the adverb clause finishes the sentence, there is no need for a comma. So, jika adverb clause-nya berada setelah main clause, atau jika main clause-nya berada di depan, baru setelah itu diikuti oleh adverb subclause-nya, maka tidak usah dipisah dengan koma. And the example, he bought the car even though it was expensive. Jadi dari contoh tersebut, main clause-nya berada di awal, he bought the car, dan subclause-nya berada setelah main clause, even though it was expensive. Maka antara kedua klausa tersebut tidak usah dipisah dengan tanda koma. And the third rules, in adverb clause of direct opposition, a comma is usually used even if adverb clause comes second. Jadi aturan yang ketiga ini berlaku khusus untuk adverb clause yang menunjukkan direct opposition. Maka di sini baik main clause-nya di depan ataupun main clause-nya berada di belakang, tidak usah harus dikasih tanda koma. Antara main clause dan subclause-nya harus dikasih tanda koma pada aturan khusus yang nomor 3 ini. An example, Mary is rich while I'm poor. Ini contoh yang menunjukkan direct opposition ini harus dipisah dengan tanda koma. Okay, that's all our explanation about the adverb clause and punctuation. I think you have understood what our adverb clause and how to use comma after adverb clause. Thanks for your watching this video and see you.